Bachar lepin in Portree Hospital gebitje hacharis as an hospital. Hamis mi bachar lepin in Viaun agus han lepin in Marahula Hospital illa hat an goni wan agus han lepin gljawar in an hospital me. The most significant difference will mean that all the inpatient beds, that's the beds that are provided by doctors and nursing cover, will be in Broadford. A sinna cíolcha bí barg siúlachcha, bí cíolcha aharcha na húh Slàinte, Coscasin agus Úne. Hat daint an tíisiil bór is an t-seirbheis bhecha mar daine san Eilean seo. I gaiine agus nach na tugalach na gada na hacha, ítas fircroch is an an dúpan háda Gianna. Ach sealt an gúine tíocha cúpalach sa t-seirbheis a hacanne Eilean Sgitheanach Ruairidh an drásta. Ha gerin yn ac yma saliw ysdragon ar saliw gyfel ha mis mwyach ma hacharis gymisiwn a sŵnish aadje far yn hachar tŵpast y gwyti gynach tranaige na mi gaim clia gwyti gynach yn o hasis dyn i ching ma hatte as cano tŵ yn Eilean sio ha mis mwyach bachor aadje fi achga as Mòr Ostaig Hospital agus becan constach ein agus gysŵl gynghed doctor ywys gafhad sŵr san hyn. Tá Hospital an dráasta bu athirichin an t-seirbheis Slàinte in Eilean Sgitheanach. Fón Molíonn bí Hospital Mòr Eilean fat a hócail san ná léithin, is bína leithpanan an Hospital Portree a chóiste fallaf. Ma fi rwy'n ffordd leithpanan a ha fríhallach son dúine fer a bhil sean dúine agus dúine áca, seo fer a bhil a bhór chuid gan tlúig. Ma fi rwy'n ffordd na leithpanan as an ástithe sin, a sinna cíolcha bí barg siúlachcha, bí cíolcha aharcha na húh Slàinte, Coscasin agus Úne. Bí fír go raibh a húh sin me go lás leithpan, ach sé rútéile a chu nuamas cutramáin me dhéin Hospital Portree chá sé go fáileag na seirbheis i mecha uair an office agus na féimealach na hair sin. Ma há fuireach an na ceanna tua in Eilean, há fat go leabhar fáileadh Portree mar há, ach ma hé georst siúl choras uair a híte gan na náitis aisce as stúi uair an office sé fír groch rút bhí gan hen. Ha morgen in a t-seirbheis hat a bríd me join is hávalig. Toch nach a dánig in íre hasio. Agus ha fjóin toch nach a lánig in tresach fór. Agus en het jennig tiffers a bítje mich ar sin. Ach rút a hán ag sér go lá, fébis an keit a rord, is an nársnach, agus ma ha dúine gana bhecha bhfuil siúl mór sin macha a cean tú an Eilean Sgitheanach go ná léhan. Ha nú hiúil ag dúine a cean tis an Eilean go sús go túa. Agus mar sin ha bhí dúine ann nach bhí told go bhí cá níanú seo. Sé rút a ha cutarmána íoch bhfuil na seirbheis ar an chumel, go bhfuil seirbheis ar an dían, go bhfuil ar liatachach ar bhfuil áitianachaine fer a feisiine Slàinte íoch a náti bhí tiúil an rótin na hacanne Rotin donna hakin in dráasta ag ininis na Dhearastan na ina fehor náis bíal in Eilean seo. Na me gasfu luach chrúthag an Portree hasin slíomhór at a seo agus Portree ha lechit míle a seo goirid Portree agus ha astar mór sin agus go hárad na dí chealas sin na dí daine hospital seo gléir hícht has gan chuda fallad ríist dhearinis agus na mar hachad go hín turus na me gacam sa gála Portree agus nóir an tílig a dáis a chostéim chianta agus gála dhearinis bhíh slíomhór ag an bhíchiúla sin agus mé tein. Tá NHS na Gaeltach gur a bhí cánig is an dóid an sa heid a géisteach rí mórlúg in Eilean, ach déasar in NHS a dhéanamh gus éisteach rí beacha na chinna tua. We've just been through a major consultation exercise and we consulted on a preferred option, which was to have a main resource centre in Broadford and a smaller facility in Portree. The most significant difference will mean that all the inpatient beds, that's the beds that are provided by doctors and nursing cover, will be in Broadford and we will remove them from Portree. That's the most significant difference. Had géiste trin an natáiseach, chadú a trin carm fiús gáil ar buon stúri chuir at bhain, chuir at fís go cáras, well, go seachgad sa gá, féineach ag at ar buon stúri bheit seo, a seo dúine étar Canadés Ross agus Catarad suas go tuhannéile an Eilean, a chat a dhéar at yna duine fear buon cairsneach trátarnis ítir. Geta ha dúine sa cheanna tua a tócail dragan bu gearag leithpanan an Hospital Portree, ha tásta géirí Hospital Mòr sa ná léithin.
Well, ha mis múneach doch an hoiseach na chráte géisteach ar an dúine doch brian mar bacháige bh brian. Ha mis múneach an isise go háirt as na gan hí víos na go seachat go bhfuil ruútan na seo an isise hat aide gúine na seár na bheit ré. Agus ha mis múneach an isise hat barach gúine galúían. Agus mar a bheit ré har at a ticsint tí chu dréfs chu dúlig sa bhangrách go a dal chail hospital a bachcha i chun bhríonnachin a mún bhríonnachin agus niste ha mis múneach go bhfuil slú an Eilean go háirt cena tú an Eilean cena níor an Eilean go bhfuil at sin cónha agus i fiachan bhí gopur cónha agus i fiachan si thulas trí an iad ar son NHS na Gaeltach go bhí at a géisteach rua agus go faiad éisteach agus cynniú cónlarú ar son gráichin na seár na háad. Ha NHS na Gaeltach go mór an bheach go bhfuil féimar athraigh as na seirbheis Slàinte gus lisacha go dhéanamh. Well, as we said, we carried out a consultation where a form was sent to every household, and the feedback from that was that 2 to 1 people were in favour of the proposed auction. There was about 80%, over 80% did not support the status quo, so that means change had to happen, and it either would be that the main centre would be in Broadford or it would be in Portree, and in the case of taking the consensus, they've come down in Broadford. Now that means we've still got to work with people in Portree and the North End just to look at what those changes will mean in reality, but we've got 3 to 5 years to work through that. As na bblion hennig go seachat hat bhí pís mór as oscailte. Táid duine stéir nó tíí na bechanach tíimiisiúil an t-seirbheis a hat minic go chuir ar dan heo. Agus bh öhar go chultaine sinna dhéana, agus bh mise luúib chuid smúína caniúna sin. Agus bh öhar ag na corchan éileh sinna dhéana chuidir faoigad is a rud an hin. Bar sin ha mise dhéana bheith go bhrá go leor ann agus bh fiúna a cean tú ghéan Eilean. Cean Jason Eilean, bh fiúna na Lochail, bh fiúna na túid rás. Agus mar sin nuaine mis fécin an, nuaine bheith gáil pás an jéspet, agus nuaine gohharí ag tíad go lá, camara hánig sin go chuúnig an ánig sin, go háidir tú na seirbheis sin, fuair at le teosmachcha sin. Dúrút mar a chanas mé ríist, a ha chuir dragar duine an heo, chuhaid a mis éicin. Agus an mi fécin na seirbheis sin a hat a níag go gúna i dhéana go an tucail leis duine dulna na nui. Sé tíad go lára ghéana hub agus hinna cnach na cúisi. Ha nálaíonn an ospidal is mó ar an Eilean, a go bhfuil sin arach mit láte go leor gus ospidal úrachrúchaich Sabhal. Ha teast gran sa nálaíonn bachár gaví von han nálaíonn an the meant na Skye na bheits ní seach tú siar ros bó cean túine an Sgitheanach agus tá sin spéine go sin an táte teasta a hán. Ha a bhí an man hút mé anna seo bó cean imimeach blianna ha ferran ag bord na Slàinte as an nálaíonn halló goprocha a fastigs a dachéanach as an nálaíonn na tíimiisiúil sin agus bhna chula sealag sílis go an nálaíonn nátas fricariche sa bí as an hospital dúra bhí ann. Sé úngan de ruútan a chuir ferric ar slúga chinna túa nach den nachcruchgade bh NHS Highland ag a chanje fúplach sa bharst. Huair at cúri mar huair hula a néile, huair at carm tían, channeir is ac yn cysonach da yn y gyd charo at huair at carm eisiach ryn an y cile fwrdd, wel, chwol at jef ac yn i'r al, charid mi gyda eisiad ryn, channeir is ac yn cysonach da yn y gyd yn och. We weren't formally invited, but we were aware of the meeting and we did consider attending. However, there was no new issues being brought to our attention. We've had several public meetings already in the North End, so there was nothing new to consider. Mis minnig y gyffeim sy'n yn eisrwtig yn y gianw harnes ar y tlwig y leir agos cwtiach na bwyl ffala ma jacin, cwtiach mwyndir NHS agos government. Hiwm, mae'r ydyn sy'n rwtig yn colwch ri sy'n chanel at yr eisiach ryn chwn yn sio. Ha sy'n i'r sgrife, ha sy'n i'r cesnach, ha sy'n i'r torfus y chwrwch agos chanel at yr eisiach ri Skye sy'n nes hamis mi crenu rwta swring i enw sy'n rwtig yn colwch ri casmach. The response would be the same that if the facility had gone into the North End, there would potentially be a protest at the other end. So I think everyone went into this knowing that there wouldn't be a perfect scenario for everyone. But as we've said, we are the only organisation that's consulted with everyone, and we've looked at everybody's views, including our partners, and this appears to be the best way forward.
Gainig míga edí chesna gealtach, mar an rás seirbheis an Slàinte a gathraigh is an ericit a haflach. Absolutely isn't just a cost-saving measure. If it was a cost-saving measure, we would close them all down and we wouldn't invest in community services. However, we do have to make best use of money, and actually having sites fairly close together that are actually difficult to staff sometimes is not a sustainable model. So we could have 2 top new facilities, but if we can't staff them, we can't actually look after patients. Tá dragan ag cúch nach bí seirbheis an Slàinte acail ichid an Eilean, mar a léiste arcamid Eilein. Had mis go correct dúne Eilean Sgitheanach bhí fás bhí garcamid róláitir tíimiile sin seacha mar bí habbán agus spóg a Joe Hanse go mí seirbheis a hacinn an dráasta a lutechu agus dánach beanna de rasna bliana na Haráin agus sin an drag bhí armsa.